Abys nemusel čekat dlouho, tak tady si vezmeš. Okay. Už, okay. So now you have to pay the money to Bunny. Chci si vyrobit papír? Tak 3 groše poprosím. Děkuju. Okay. So come here, Ellie. Wow, look at this. Wow. Ellie is making a pepper. Super. A ponoříme to dolů, jo? Tak, a teď ze strany na stranu. Tady takhle drž pořádně. A to jdeme to sucho, jo? Tady. Většinou jídel je tak jako 90 korun je to maso plus asi 30 korun do Tak. A tady pojď kliku. a nebo pak tam jsou ty páčky, no. Ale to si Tady to takhle pořádně všichni. A druhou ručičku tady. Počkej, ale ne prstíky, ať tě tak. A překlopíme to, jo? A pořádně tlač, ať vyteče voda všechno. Wow. Ellie. Super. A teď to pomalinku zvedneme. Pomalinku. Tak. Wow. A And je that it hotový dry. A proto And that it dry, Ellie. Tak tady. Tady. Yeah. Cool. This is the final result, yeah? Yeah, after it dry. Look. Show me. Cool. Well done. Going to make a coin? Wow, that's interesting, yeah? Check. Put it here. Put it in the middle. Okay. Okay. Wow. Close it. Put it over it. Yeah. Horní raznici taky. Okay. Dobrý. Pozor. Oh. Dobrý s tím. You're going to. Teď ale budeš mít kladivo a You would like to try? Wow. Oh, can you cut it? Tak, já do toho hodím, jo. Okay. Pozor. Oh. Wow. So go and cut it. Go and cut it. Go and cut it. tak celý ven. Okay. Máme ji tady, zase se nám to. Wow. Prosím. Show me your coin. Show me. Done? Děkujeme. Děkuji. Show me, show me, show me. Show me. Wow. Look, wait. Clear. Now show me near your face. Look. Okay, nice. Thank you for watching my video. Please subscribe to my video. I love you all.